دونك السلام عليكم الكل. هذه هي السيري ديكزارسيس اللي باش نصلحوها توا. Exercice numéro 1. L'entreprise Kiel est spécialisée dans la maroquinerie, la fabrication et la commercialisation des accessoires, valises, articles de voyage, ceintures. B. Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation. تصنع وتبيع. B. À partir de diverses matières premières, cuir, textile ou produits de synthèse. En plus de son activité industrielle, يعني à part أنها تصنع وتبيع, donc elle assure depuis 2 ans la commercialisation d'un type de sac à main artisanal. يعني تصنع وتبيع وتشري وتبيع. عندها عميل ولا تشري وتبيع. B. Donc elle achète auprès d'artisans localisés sur tout le territoire national. B. Grand A, donc compte tenu de la situation de marché et de la concurrence accrue, donc le responsable commercial pense abandonner la commercialisation de son article sac à main artisanal si et si. يعني حكم في السوق فما كونكورونس قويه برشا باقيه تزيد. الكوميرسيال هذا يتعب، قال لك يا خويا شوف احنا باش نبطلوها البيع نتاع الساك à main artisanal une fois ما وصلناش donc si la marge commerciale globale annuelle, la marge commerciale globale annuelle ne dépasse pas 25 000 dinars. Une fois المارج يعني المرابح نتاعهم في العام ماهيش باش تفوت ال 25 مليون، قال لك سايب عليه ما عادش بايعوا ساكا مان عليه. الحاجه الثانيه si la rotation de stock de cet article est inférieure à celle de la moyenne du secteur. Une fois الروتاسيون تاع ستوك بالنسبه للانتربريز تاع الساكا مان ارتيزانال اقل من الروتاسيون تاع لي زونتربريز اللي يبيعوا في نفس الساك à main artisanal اللي هما السيكتور. يعني une fois الروتاسيون تاعنا اقل من الروتاسيون موين تاع السيكتور رانا باش نبطلوا. يعني حاجتين هنا يلزم نوصلوا لهم باش نواصلوا في البيع والشراء نتاع لي ساك à main artisanal. حاجتين دو زيبوتيز، لازم المارج كوميرسيال جلوبال يتجاوز في العام يتجاوز 25 مليون. والحاجه الثانيه يلزم الروتاسيون تاعنا على الاقل تكون كيف الموين تاع السيكتور والا اكثر منه، ما يكونش اقل من السيكتور. كيف انا والسيكتور الند اقل من السيكتور حتى بشويه نحبس ما عادش ندير. دونك هذوما لي دو زيبوتيز اللي باش نخدموا عليهم. انفورماسيون diverses. Donc, عطاني لنا l'état de stock au 1er janvier 2019. يعني stock initial 2019. Donc, عطاني stock initial 2019. En quantité, عطاني en quantité 400 unités. B. عطاني les achats, les دخل الكل en 2019. Donc, les achats en 2019. اللي هما شرا 1750 يونيتي والكل من كلهم ب 74 مليون و500. وعندي ليتا دو ستوك au 31 12 2019 يعني ستوك فينال 2019 31 12 2019 donc 200 sacs à main 200 unités donc à 8000 dinars. وعندي chiffre d'affaires يعني vente en dinars donc chiffre d'affaires en 2019. chiffre d'affaires نتاعنا 107 250 dinars. هذوما لي 4 دوني اللي عندي. هذو لي 4 دوني. هذوما لي زانفورماسيون. Pour l'évaluation des sorties, pour la valorisation des sorties, l'entreprise adopte la méthode CAMP fin de période. يعني بالنسبة للكمية اللي تباعت باش نحسبوا لها الكلفة نتاعها رانا نستعمل في الكامب fin de période. يعني le calcul donc de coût d'achat des marchandises vendues se fait sur la base de la méthode CAMP fin de période. نستعمل CAMP fin de période. أنا هي période 2019 donc CAMP 31 12 2019. Comme la dernière opération d'achat en principe en 2019. Donc, à votre question.
pour l'année 2019, calculez la quantité des sacs à main vendus. أعطيني قداش باع من sacs à main en 2019. Donc, premièrement, donc la quantité vendue en 2019. احنا ايش عندي؟ ستوك initial, les achats, stock final. عندي كل شيء. يعني les éléments تاع الفورمule de l'équilibre général de stock عندي stock initial, les achats, stock final. ايش مازال ما عنديش؟ الفونت. Donc نجم نطلعها facilement. Donc en se basant sur l'équilibre général de stock. L'équilibre général de stock, donc stock initial plus la quantité achetée égale à stock final plus la quantité vendue. هنا quantité نخدموا في الفورمول de l'équilibre. احنا نلوجوا على الكونتيتي فوندو، هذه اللي نلوج عليها. دونك الكونتيتي فوندو نخليها غادي وهذه يجيبها لنا افيك سيني موان. دونك ايغال ستوك انيسيال بلس لا كونتيتي achetée moins stock final. Donc la quantité vendue égale stock initial à 400 plus les achats 1750 moins stock final de 100. Donc la quantité vendue égale donc 400 moins 200, 200 plus 1750, 1950 unités. C'est la quantité vendue. Donc, deuxième question. A. Donc, calculer le camp en fin de période. أي تلميذ بالله يركزوا معايا، خلينا نعرف ايش معناتها اكسبلواتاسيون دي دوني. أي تلميذ كي باش يسمع كالكول الكام باش يمشي يجي يعمل ستوك انيسيال اون فالور بلس لا سوم دي زونتري اون فالور سور ستوك انيسيال اون كونتيتي بلس لا سوم دي زونتري اللي باش يطبق الفورمول جينيرال نتاع الكام. كي يتلف الدوني ستوك انيسيال عندي كان كونتيتي كهو ما عنديش الفالور باش يبقى يحاول اش نعمل ما عنديش الفالور تاع ستوك وكيفاش باش نطلع الفالور تاع ستوك باش يولي يدخل في دوامه اخرى. لا رد بالك راهو بالله هذه قاعده خذها من عندي في الجيستيون يكون بلوس كو 70% من لي كيستيون دو كالكول ما عندكش الحق انت تبروبوزي الفورمول اللي انت تحبها لا لا راهو اللي يبروبوزي الفورمول هما لي دوني لي دوني اللي موجودين هما اللي يفرضوا عليك ان هي الفورمول اللي باش تخدم بها ماكش انت راك باش تخدم الفورمول من مخك تقول والله الكامب هي ستوك انيسيال اون فالور بلس لا سوم سونتري يا اخي الكامب عندها فورمول واحده عندهاش فورمول واحده عندها يكون في 6 7 فورمول في اي كيستيون دو كالكول بربي هذه نقطه نحب نوضحها للتلاميذ الكل اكثر من 70% من لي كيستيون دو كالكول ما عندكش الحق انت باش تفرض الفورمول باش تخدم بها رد بالك الدوني اللي موجوده هي اللي تفرض عليك انا هي الفورمول اللي باش تخرج بها لهنا اكزومبل ستوك انيسيال اون فالور ما عنديش ماكش باش تدخل في دوامه اللي باش تلوج في ستوك انيسيال اون فالور غلط رد بالك نعاودو نقراو الدوني مع بعض عندي ستوك انيسيال اون كونتيتي لي achats quantité ou valeur stock final quantité et valeur عندي stock final quantité et valeur et on sait que le camp fin de période est pour valoriser les sorties et pour aussi valoriser le stock final on sait que donc la méthode camp fin de la période et pour valoriser donc les sorties en valeur et pour valoriser Z les sorties en quantité et pour valoriser Z le stock final restant. شمالت يعني اش نقصد يعني sortie en valeur هو sortie en quantité fois le camp fin de la période. شمالت stock final en valeur ou stock final en quantité fois le camp en deux périodes. C'est la valorisation des sorties et la valorisation du stock final. Le camp fin de période donne une valeur les sorties et donne une valeur le stock final. باهي تبعوا مثال واحده الكامب ما نعرفش الكامب
ولكن انا اكزومبل ستوك فينال اون فالور عندي هاي 8 ملايين. هي ستوك فينال اون كونتيتي عندي 200 فوا الكامب اللي هو جانبي. دونك نجمو نخرجو اون اوتر فورمول بور لو كامب فان دو بيريود. دونك اون بريف دونك كامب فان دو بيريود نجم تكون عندها فورمول اخرى زاده اللي هي ستوك فينال اون فالور سور ستوك فينال اون كونتيتي. كي نبداو احنا نعرفوا ان لونتربريز فالوريزي لهنا لي سورتي لو ستوك فينال ونادبطون لا ميثود كام فان دو بيريود. دونك يكفيني انا كي نقسم الفينال اون فالور سور الفينال اون كونتيتي هذا نطلع الكام. دونك الكام تاعنا 8000 ونقسموه دونك على 200 40 دينار. هذا لو كام طلع الكام سي تري سامبل. دونك لو كو داشا دي ساك ا مان فوندو الكميه اللي تباعت بقداش متكلفت لي بالكام قبل ما نتعداو 40 دينار. هذا شنو؟ سي لو كو داشا دان ساك ا مان فوندو. هذا سي لو كو داشا دان سول برودوي فوندو. سي لو كو سي هذايا كلفة الشراء نتاع قطعة واحدة دخلت وبعناها. كل برودوي شريناه وبعناه تباع اللي مازال في لونتربريز ما نحكيوش عليه، نحكي على اللي تباع. كل برودوي تشرى وتباع متكلف لونتربريز سلون الميثود هذه 40 دينار. عرفنا لو كو داشا دان برودوي فوندو. قال لك توا احسن لي لو كو داشا نتاع الكونتيتي اشتي فوندو. الكميه اللي تباعت كلها قداش ما تكلفت لي. احنا نعرفوا لان عطاني الفونت نجم نطلعوا الفونت. لا نشوفوا هاي ما طلعناها. الكميه اللي تباعت اللي هي 1950 ارتيكل قداش متكلفين لي توا. دونك بي le coût d'achat de la quantité vendue. Bien sûr, acheter et vendre. Donc, le nejna, c'est simple. Donc, la quantité vendue, il y a fois le camp. Donc, la quantité vendue fois le camp. Fin de période, donc 1950 fois 40 dinars. Donc, j'ai 78 000 dinars. Le coût d'achat dans Tawa, troisièmement, déterminer la marge commerciale globale des articles vendus. La marge commerciale globale, donc troisièmement, là je prends deux formules. Donc la marge commerciale globale, on m'a dit, احنا توا في اكزرسيس تاع كامب. في الكامب تاع الكامب احنا توا في اكزرسيس نخدموا على شنو؟ على الكامب فان دو بيريود. ولهنا لازم نطبقوا الفورمول الاولى اللي هي بالنسبه للمارج كوميرسيال جلوبال. دونك بري دو فونت يونيتي موان الكامب فان دو بيريود. هذا سي لا مارج كوميرسيال يونيتي. كل كعبه بعتها بتكلفت لي 40 دينار. دونك اون فوا اني بعت مثال ب 50 دونك ربح 10000 فرنك. دونك هذه هي الفورمول تاع المارج كوميرسيال يونيتي فوا la quantité vendue. Article marge commerciale globale. C'est la première formule. Une fois, on a exemple le prix de vente. Ben, sinon, on a une deuxième formule. Chiffre d'affaires moins la somme des sorties en valeur. Donc, la somme des sorties en valeur. Égal. La règle est chaude. Fait l'exercice c'était la quantité vendue. On a déjà je m'entends pour nous. Quand pour nous. بالنسبة للميثود الأولى البري دو فونت يونيتير. الشيفر دافير سي هذه الشيفر دافير والكونتيتي فوندو عندي. يعني كي نقسمو الشيفر دافير على الكونتيتي فوندو نطلعو لو بري دو فونت. دونك 107,250 sur 1950 le prix de vente 55 dinars. Donc 55 dinars moins le 40
fois la quantité vendue 1950 وهكاك يعطيني la marge commerciale globale donc 15 fois 1950 29 250 الثاني chiffre d'affaires عندي حاضر 107 250 la vente en valeur donc 107 250 au moins la somme des sorties en valeur 78 000 égal 29 250 هذا هي لا مارج كوميرسيال جلوبال. لاحظوا حاجه من قبل ما نتعدى الكيستيون من بعد ماناش نقراو في لي دوني هكاك نتفكروا انهم دو زيبوتيز باش يلزمهم يكونوا فاليدي باش نجم نواصلوا في الاكتيفيتي هذه. دونك يلزم اول حاجه لا مارج كوميرسيال جلوبال ما يفوت يتجاوز 25 مليون ديباس 25 دينار. دونك ليبوتيز ا اي فاليدي. اكثر من 25 مليون هو قال لك ما نواصل في الخدمه هذه الا ما المارج كوميرسيال يتجاوز 25 مليون. هذه ديجا تجاوزت 25 مليون. ليبوتيز ا اي فاليدي. باهي donc pour juger quatrièmement pour juger la gestion des stocks de cet article calculer la valeur du stock. هذا يبارك واضح. نتعداو توا الكيستيون اللي بعده. دونك فسح التابلو. Donc, question 4. A, quel est le stock moyen? احسب لي stock moyen تاعك. Ah oui, calcule la valeur du stock moyen. La valeur, le stock moyen en valeur. Le stock initial en valeur, plus stock final en valeur sur 2. B, donc, stock initial en valeur, plus stock final en valeur sur 2. بالنسبه للستوك فينال اون فالور عندي هذا ستوك فينال اون فالور 8 ملايين. اي ستوك انيسيال اون فالور يا ما عنديش انا الاون فالور. نتفكر ديما نتفكر احنا عندي الفينال اون فالور عندي لي زاشا وعندي سورتي اون فالور. حسبنا السورتي اون فالور حسبناه. Donc, les éléments comme la formule de l'équilibre général de stock en valeur, كل عندي كان initial ما عنديش. Donc, en se basant sur donc, la formule de l'équilibre général de stock, donc stock initial en valeur égale donc stock final en valeur plus la somme des sorties en valeur, donc moins les achats en valeur. وهكاك نجمو نطلعوا stock initial en valeur. بالنسبة للستوك فينال اون فالور عندي 8 ملايين. لا سوم دي سورتي اون فالور بحكم تصورت تفسخت نعاود نحسبوها. دونك الكامب 40 فوا 1950 سي لا كونتيتي فوندي 78 000 moins les achats en valeur. Les achats en valeur 74 500. Donc là où nous avons le stock initial en valeur exploitation des données. Donc stock initial en valeur, donc 78 000 plus 8 000. Donc ça fait 86 000 moins 74 500, ça fait 11 500 dinars. نجمو توا نرجعو نحسبو ستوك مويان. دونك ستوك مويان تاعي هو 11 500 plus ستوك فينال 8000 دينار sur égal 9750 دينار تونسيان. من بعد هذايا دونك من بعد البي لو كوفيسيون دو روتاسيون. بالله لهنا البي في لو كوفيسيون دو روتاسيون نعاودو نفكر. الفورميل بتاعكم محطوطه غرونتا سور ستوك مويان. غرونتا سور ستوك مويان. برشا تلامذه يكمل عام كامل وماشي يبالو هذه اشهر على خاطر تبدا بالا فيها غرونتا. هذه بعمرها ما كانت اشاره. هذه من عندي انا بدلها بالسورتي اون فالور. لا سوم دي سورتي اون فالور. دونك هذه سي لا سوم دي سورتي اون فالور. Le coût d'achat des marchandises vendues.
كلفة الشراء نتاع السلع اللي تباعت. او بيان لو كو داشا دي ماتيير بريمير كونسومي، كلفة الشراء نتاع الماتيير بريمير اللي استهلكناهم. او بيان لو كو دو برودكسيون دو لا كونتيتي برودويتي فوندو، كلفة الانتاج نتاع السلعة اللي صنعناها وبعناها. اش معنى؟ لو كرون تاع هذيك السلعة اللي خرجت من ستوك بقداش تكلفت لي؟ اي سلعة خرجت ماتيير بريمير برودوي فيني مارشانديز، اي سلعة خرجت انا بقداش تكلفت لي السلعة هذه؟ سور ستوك مويان. دونك هذه هي الروتاسيون. Le coefficient de rotation donc mesure le nombre de fois de renouvellement de stock pendant une période déterminée. الستوك قداش يتجدد من مرة في بيريود معينة. البيريود سوفون نخدموا عنها، يعني في معظم الأحيان نخدموا على البيريود تاعها، ولكن مرات نخدموا على شهر. أنا كي نحب نعمل روتاسيون دو ستوك تاع جمعة حتى حد راه ما ينجم يمنعني. يعني كي نحب نعمل لونتربريز نتاعي نقيم الجيستيون دو روتاسيون تاع جمعتين حتى حد بالك، يعني انت ديما تكون مهيأ، مش انك تخدم اكزرسيس البريود هي العام. راهي ينجم يكون يجيك حتى نهار بريود في نهار معين ستوك انيسيال الصباح اكزومبل نص الليل مع ستوك فينال عندك في اخر النهار، تجيك حتى نهار. كل شيء لازم تكون حاضر. احنا ناخذ البريود يا اخي يلزم البريود تكون عام. البريود هي بريود مده زمنيه يلزمها تكون عام، تنجم تكون سيمستر، تنجم تكون تريمستر، تنجم تكون شهر، تنجم تكون جمعه، كيما تنجم تكون نهار. انا خدمتي ماشيه برشا، نحب الروتاسيون تاع النهار قداش الباب تاع الصوت يتحل متسكر المره. انا حر. تكونوا مهيئين انك تتعرض لاي اكزرسيس. راه مش لازم في سيري اكزرسيس تاعك خدمت على عام ولا شهر معناتها ما تجيك شهر. ما تستغربش يجيك 3 ايام، الروتاسيون تاع 3 ايام. اعطيني الروتاسيون تاع 3 ايام. انا اكزومبل نهار 27 ديسمبر مشيت لفرنسا، عندي فواياج ولا عندي خدمه ميسيون، مشيت روحت نهار 1 جانفي. نحب نعرف جيستيون دو روتاسيون اللي صار في لونتربريز تاعي في 3 ايام الاخر. اعطيني في 3 ايام الاخر انا موالف كل يوم ستوك يجدد مرتين. اي في 3 ايام الاخر قداش تجدد المره؟ ما تستغرب شيء في الجيستيون. نكمل. صحيح بعدت بكم شوي ما تستغرب شيء. هذيك الماتير بتاعي يلزمنا نعرفوا برشا حاجات. البريود بعمرها ما تكون عام ولا شهر، نجم تكون نجم البريود تكون عامين، وعامين صعيب برشا خاطر ثم كلوتير. اما عام، شهرين، 6 شهور، 4 شهور، نهارين، نهار، هذيك الكلهم ce sont les périodes possibles. عطيتكم به. Donc somme des sorties en valeur sur stock moyen. مانا حاسبين somme des sorties en valeur 78 000 sur stock moyen terme. مانا حاسبين stock moyen زاد donc 9750. donc في عام 2019 ستوك يتجدد 8 مرات 8 فوا. يعني le stock se renouvelle 8 fois en 2019. بعد le coefficient c'est commenter la situation de stock de l'entreprise, sachant que le coefficient moyen de rotation des secteurs donc est 8 fois. السيكتور 8 فوا، احنا 8 فوا، احنا كيفنا كيف السيكتور، ما وصلناش اقل من السيكتور. دونك المارج كوميرسيال جلوبال اكبر من 25 مليون، لو كوفيسيون دو روتاسيون كيفنا كيف السيكتور، دونك باش نواصلوا فيها الاكتيفيتي هذه. دونك على خاطر هو في الاول باش شنو قال؟ بونس ابوندوني لا كوميرسياليزاسيون دي سون ارتيكل ساكرامون، باش يبطل الخدمه هذه. Si la marge commerciale globale annuelle ne dépasse pas 25 000 dinars, donc la marge commerciale globale a dépassé 25 000 dinars, ici la rotation de stock de cet article est inférieure à celle de la moyenne du secteur. L'année inférieure à la moyenne du secteur, l'année kiff ou kiff la moyenne du secteur. Donc les deux hypothèses sont validées. Ben, donc en se basant
sur les exigences de responsables. اللي هما شنو هما les exigences هذوما؟ Les exigences نتاعو اللي هما la marge commerciale globale, elle doit être donc strictement supérieure à 25 000 dinars et le coefficient de rotation يلزمها تكون على القليله يا اكبر يا يساوي من السيكتور donc 8 fois. هذوما هما les difficultés. Donc là il reste préférable pour l'entreprise de ne pas abandonner la commercialisation des articles sac à main artisanal. Marge commerciale globale de 29 000 et quelques, strictement supérieur à 25 000 dinars, ou le coefficient de rotation interne 8 fois qui fait le secteur. Cinquièmement, compte tenu de ces données quantitatives, quelle sera la décision finale de responsabilité? C'est la décision. Donc, question 4, commenter. B, donc B, c'est-à-dire partie. L'entreprise qui fabrique entre autres deux modèles de valises, modèle A standard et modèle B business. Donc, ces valises sont fabriquées à partir d'une même matière première, polycarbonate, et de diverses fournitures. Le responsable des achats de l'entreprise propose une politique d'approvisionnement de cette matière première pour l'année 2020. Il vous remet à l'occasion les documents donnés en annexe A à consulter. Donc, l'annexe A, c'est l'annexe A.